जी, संगियो, दोस्तों, तिपेलियो। आज मैंने आईएलआर प्राइवेट और फैमिली लाइफ के जो रिफ्यूज़ल है उसके हवाले से बातचीत करनी है और आपको एक डिटेल कम्प्रिहेंसिव सेशन दूंगा मैं। या आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ या फिर आईएलआर की एप्लीकेशन के लिए नहायत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि होम ऑफिस क्यों आजकल आईएलआर या प्राइवेट और फैमिली लाइफ की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहा है। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि वो कौन से केस लॉज हैं जिन पे होम ऑफिस रिलाई कर रहा है और वो कौन सी प्रेसिडेंट या केस लॉज हैं जिन पे आप रिलाई करके एक सक्सेसफुल आईएलआर की एप्लीकेशन होम ऑफिस सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो 7 ईयर चाइल्ड रूट है वो बहुत ही पर्टिनेंट और पिवटल है। जैसे कि देखने में आया है कि 7 ईयर चाइल्ड रूट पे जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन की गई हैं या की जा चुकी हैं, मैसिव रिफ्यूज़ल उनके आ रहे हैं। तो उन रिफ्यूज़ल से कैसे बचा जा सकता है, उसका सलूशन क्या है, और खुदा न खास्ता अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है तो उसके बाद आप कौन से वो पर्टिनेंट और पिवटल स्टेप्स हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे, आपको या आपके वकील साहब को, ताकि एक नाकामी को कैसे जीत में बदला जा सके। हर नाकामी एक जीत का पेश खैमा साबित होती है। तो पहले बात करता हूँ मैं वो केस लॉस के हवाले से जो हर एक एप्लीकेशन का हिस्सा होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ दूंगा, इनकी डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक एक केस लॉ को इन डिटेल डिस्कस करना शुरू कर दिया तो ये सारी रात आपकी गुजर जानी है। लेकिन ये केस लॉस ख़त्म नहीं होने, क्योंकि ये डिटेल्ड लीगल डिस्कशन है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिटेल डिस्कशन में बोर हों। बाद में मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स भी ले सकता हूँ। टेलीफोन नंबर मेरा है 0208 478 5797। जो पिंड है मेरे प्रोफाइल में भी, हमारी वेबसाइट पे भी, क्यानी लीगल अ फर्म ऑफ सोलिसिटर्स। फिर मैं इस चीज़ की याद दहानी करवाता चलूँ कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नाम सज्जाद कियानी है, जैसे कि आप जानते हैं। फॉर लास्ट 2 decades आई एम वर्किंग इन ह्यूमन राइट्स, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ एंड सिविल लिटिगेशन। और जिस तरह चेंजेस हो रही हैं इमिग्रेशन लॉ में या होने जा रही हैं, in those circumstances the experience matters more than ever. ZH Tanzania ये एक ऐसा केस है जो आप अगर अपनी प्राइवेट लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं या आपके बच्चों की भी हाफ पे कर रहे हैं तो उसमें इस केस लॉ का जिक्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो ZH Tanzania 2011 की यूके सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, इसे ज़रूर मेंशन करें अपनी रिप्रेजेंटेशंस पे, क्योंकि ये आपके बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के हवाले से ये जो केस लॉ है ये डिटेल आउट करता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं चाइल्ड के कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव sort of वेलफेयर को। उसके बाद जोम्बास 2013 की एक अनदर अथॉरिटी है जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 8 की प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, और चाइल्ड शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर मैटर्स फॉर विच दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग पेरेंटल कंडक्ट। अब पेरेंटल कंडक्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आप ओवरस्टेयर है या माँ बाप का इकट्ठे नहीं रह रहे या आपस में एंटेगनिस्टिक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है, तो उस सूरत में आप इस केस को भी अपने रिप्रेजेंटेशंस में जब आप इनिशियल एप्लीकेशन करें, चाहे वो लॉन्ग रेजिडेंस की हो, 7 ईयर चाइल्ड की हो, प्राइवेट और फैमिली लाइफ की हो, तो आपको ज़रूर उस एप्लीकेशन में भी ये मेंशन करना चाहिए। और लेबनान 2017 और एगैको 2017 ये दूसरा अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की
جو آرٹیکل 8 کے فریم ورک کے جو رولز ہیں اسے ہائی لائٹ کرتی ہے، اور اس میں جو بیلنس کریٹ کرتی ہے آپ کی فیملی لائف کو اور پبلک انٹرسٹ کو اور امیگریشن کنٹرول کو۔ یہ بھی آپ اپنے وکیل صاحب کو کہیں یا خود کر رہے ہیں تو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے اس کیس کو بھی اپنی ریپرزنٹیشنز میں ضرور ہائی لائٹ کریں۔ کامیابی باتوں سے نہیں، باتیں بنانے سے نہیں، بلکہ باتوں کو لاجیکل پریزنٹ کرنے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ Immigration law is fast changing law and it's changing on day-to-day basis at the moment uh, because of political scenario یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سوشو اکنامک سرکمسٹانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے جسے روپیہ کا کیس کہتے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ آپ کا جو ہوم آفس، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کا ہوم آفس کا پرائیویٹ فیملی لائف پہ ریفیوزل آ رہا ہے، لانگ ریزیڈنس پہ ریفیوزل آ رہا ہے، تو ہوم آفس اکثر اس سے ہائی لائٹ کرتا ہے روپیہ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے یو کے میں اور آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کو پتہ تھا کہ ڈے ون سے کہ آپ کا امیگریشن سٹیٹس جو ہے یہ پریکیریس ہے، یعنی کہ کمزور ہے، تو اس لیے آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے انگیج کرنے کی آرٹیکل 8 کو، یعنی کہ انڈر سیکشن 117B becomes very pertinent of the immigration rules in those circumstances۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس لا جو ہے کہ وہ نائجیریا ہے، اس سے بھی آپ کو ایز اے ایپلیکنٹ آپ کی واقفیت بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ریزنیبلنس ہے فار اے کوالیفائنگ چائلڈ، وہ اسی کیس کے نیچے کہ وہ نائجیریا کے نیچے ہی اسیس کی جا سکتی ہے۔ اور پیرنٹل امیگریشن سٹیٹس جو ہے از اے پارٹ آف دیٹ فیکچوئل کانٹیکسٹ۔ یہ کیس جو ہے 2018 کا ہے، لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ اور فیملی لائف کے ٹریمنڈس بہت زیادہ ریفیوزل آ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہوم آفس یہ بھی کہتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف دی اپلیکیشن دی پیرنٹس اسٹیٹس واز ناٹ اسٹیبل۔ تو رول تو ہے کہ 7 سال کے بعد آپ کے بچے کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنا چاہیے، یا آپ کے بچہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوا تو 7 سال کے بعد اسے پرائیویٹ اور فیملی لائف کا ویزا ملنا چاہیے انڈر پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف، اپینڈکس پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہوم آفس آج کل ٹریمنڈسلی اسے بھی چیز کو ریفیوز کر رہا ہے اور نہیں مان رہا، تو اس صورت میں اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ پیوٹل ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ایکچوئل سرکمسٹانسز کو ہائی لائٹ کریں، کیوں کس وجہ سے پیرنٹس اوور اسٹے ہوئے تھے یونائٹڈ کنگڈم۔ تو دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اف یو وانٹ اے سکسیزفل اپلیکیشن۔ جیسے کہ دوسرا کیس ہے اے بی جمائکا 2019، اس میں بھی جس طرح میں نے پچھلے کیس میں بات کی کہ وہ نائجیریا، اس میں بھی ریزنیبلنس کہا گیا ہے کہ اسے کنسیڈر کرنا چاہیے اس صورتحال میں جہاں پہ بچے سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ یو کے کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اب ریزنیبلنس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈ نے اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف یہاں پہ بلڈ کر چکا ہے، اور اس کی لائف ایسی ہے کہ جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہوں گی اگر وہ اپنے ہوم کنٹری، مثال کے طور پہ اگر پیرنٹس انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یا بنگلہ دیش سے کسی نائجیریا اور کنٹری سے ہیں، تو وہاں پہ چائلڈ جا کے ری انٹیگریٹ نہیں کر سکتا سوسائٹی میں۔ اگر بچہ 7 سال کا ہے، انگلش ہی بول رہا ہے، ایک ہی اس کا موڈ آف میڈیم آف ایجوکیشن بھی انگلش تھا، موڈ آف لینگویج اور کمیونیکیشن بھی صرف انگلش ہے، تو آف کورس اٹ کین بی ویری ہارڈ فار ہم to relocate and reintegrate it back to in the home country۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اسی کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ genuine parental relationship
with a qualifying child are very very necessary. जैसे कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में ये कहा था, आप ज़रूर देखें और गुजारिश करूँगा आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, चाहे वो मेरा यूट्यूब का या टिकटॉक का लाइव है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। 20 से मैं ह्यूमन राइट्स और इमिग्रेशन और फैमिली लॉ में डील कर रहा हूँ। आई हैव वेल्थ ऑफ नॉलेज to disperse with. So it's gonna be hugely beneficial for you guys. If you subscribe, you're gonna get a valuable information free of cost. ये जो केस लॉ है इसे आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन में ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर आपका मीट करते हैं, यानी कि बच्चा यहाँ पे पैदा हो चुका है, उसकी लैंग्वेज ये है, घर यूके है, दोस्त उसके यहाँ पे है, सोशल लाइफ उसकी यूनाइटेड किंगडम में है, इकोनॉमिक लाइफ उसकी यहाँ पे बिल्ड होने जा रही है, तो इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू बी रीलोकेटेड। इस केस को मैं फिर कह देता हूँ कि AB जमाइका पर्टिनेंट केस है, ज़रूर इसे भी हाईलाइट करें। इसके बाद NA बांग्लादेश, ये भी एक पर्टिकुलर केस है जो 2021 की एक इंग्लैंड और वेल्स की केस लॉ है, और इसमें ये कहा गया है कि 7-year rule does not create an automatic presumption of success। मैं फिर रिपीट करता हूँ, The 7-year rule does not create an automatic presumption of success. The child's circumstances and public interest must still be assessed। यानी कि आप ये ना समझ लें कि आपका बच्चा 7 साल का हो चुका है तो ऑटोमेटिकली उसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगी, या फिर प्राइवेट लाइफ की बेस पे 2.5 years का वीज़ा मिलेगा और उस बेस पे पेरेंट्स को 2.5 years का वीज़ा मिल जाएगा। आपके वकील साहब को भी आपको भी ये चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन अगर आप होम ऑफिस सबमिट कर रहे हैं तो इट शुड बी बेस्ड ऑन अ कोजेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे होनी चाहिए। फ़कत ये कह देना कि बच्चा मेरा यूके में पैदा हो चुका है, यहीं स्कूल जा रहा है, यहीं उसकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ है, इट्स नॉट एट ऑल इनफ एट द मोमेंट। ये केस आप देखें 2021 का है, NA बांग्लादेश, लेकिन इट्स ह्यूजली रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल, क्योंकि नाउअडेज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं 7 years चाइल्ड पे। तकरीबन हर रोज़ मुझे एक ऐसी कॉल आती है या रिफ्यूज़ल की रिक्वेस्ट आती है, केस हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, एंड व्हेन आई सी द एप्लीकेशन, सैडली व्हेन आई सी द कवरिंग लेटर, उसमें ये जितने भी मैंने इससे पहले 8-10 केस लॉज आपको हाईलाइट किए हैं उनका कोई जिक्र नहीं होता। आपके वकील साहब को भी चाहिए, अगर आप खुद कर रहे हैं आपको भी चाहिए कि ये केस लॉज, जिसे हम कहते हैं पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, यानी कि आपने थ्योरी को प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना है, इसे हम कहते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ लॉ। अगर लॉ को एप्रिसिएट नहीं किया जाएगा तो होम ऑफिस को खुद से बिल्कुल नहीं पड़ी कि वो आपको या आपके बच्चे को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का स्टेटस दे और उस बेस पे आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए। इस तरह अफजल का केस है 2023 का है, यूके सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड किया है। उसमें पैराग्राफ 46 जो है बड़ा रेलेवेंट है। ये एक और केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसमें ये कहा गया जी कि लॉन्ग रेजिडेंस ILR केसेस, फी वेवर, वैलिडिटी, सेक्शन 3C एंड ओवरस्टेइंग इश्यूज मस्ट बी एनालाइज्ड प्रिसाइसली। Invalidity can end section 3C leave and create gaps harmful to ILR। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके 10 साल यूके में हो चुके हैं और उस बेस पे आपको ILR दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपकी 3C लीव इंटैक्ट नहीं है, एप्लीकेशन वैलिड नहीं है और फी वेवर के लिए आपने अप्लाई किया था और उसके अलावा पार्ट सूटेबिलिटी के इश्यूज है, तो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। अब जो फ़ी वेवर का मामला है, मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं,
تو اپروکسیمیٹلی دیئر فی کین کم ٹو £16,000۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فی ویور اپلیکیشن کی ہے اور فی ویور اپلیکیشن آپ کی انتہائی کمزور تھی ایٹ دا انیشل سٹیجز، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ریفیوز ہو گئی تو آپ کے وکیل صاحب یا آپ خود دوبارہ فی ویور کی اپلیکیشن کر دیتے ہیں۔ تو ان دوز سرکمسٹانسز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی جو 3C لیو ہے، جسے سیکشن 3 سب سیکشن سی آف امیگریشن ایکٹ 1971 کہا جاتا ہے، وہ انٹیکٹ نہیں رہتی، وہ بریک ہو جاتی ہے۔ جب 3C لیو آپ کی بریک ہو چکی ہو تو تب آپ لانگ ریزیڈنس کے لیے ایلیجیبل نہیں رہتے۔ آپ فرسٹ جو فی ویور کی اپلیکیشن ہے وہ فل تھرسٹ آف ایویڈنس کے ساتھ کریں، کوئی آپ اس میں انفارمیشن نہ چھپائیں، جو 6 منتھس کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام کریں جو ضرورت ہے۔ اور particularly for the indefinite leave to remain application, fee waiver may not be applicable for indefinite leave to remain۔ اگر آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ اپلیکیشن کو پریسائز کریں تاکہ آپ کو سیکنڈ فی ویور اپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ کی ایکسٹینشن آ رہی ہے، آپ نے ایک دفعہ فی ویور ریفیوز ہو گئی، دوسری دفعہ کی، تو پھر آپ کی 3C لیو بریک ہو جائے گی اور آپ کی کلاک جو ہے وہ دوبارہ سے ڈے 1 سے شروع ہو جائے گی۔ تو اس بات کو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت باریک نکتہ ہے، کافی سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور سیڈلی اگر آپ کے وکیل صاحب نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ یہ غلطی کر دی ہے تو اس سے بچیں۔ اور اگر آپ پہلی اپلیکیشن ریفیوز ہو چکی ہے، فی پے کر سکتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا 3C لیو یعنی کہ ویزا سٹیٹس جو 10 ایئرس پیریڈ کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے وہ عرصہ وہ انٹیکٹ رہے، تو آپ سیکنڈ اپلیکیشن فی ویور کی نہ کریں، بالکل فی پے کریں اور اپنے سٹیٹس کو بچائیں تاکہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے ٹائم پہ آپ کا 10 سال کوالیفائنگ پیریڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے۔ اب اس کے علاوہ جو جیسے میں نے کہا تھا، یہ وہ کیسز ہیں جن کو میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ ZH ٹنزانیہ 2011 کا کیس ہے، زومباس 13 کا کیس ہے، MM لیبنان 2017 ہے، روپیہ 2018 کا ہے، KO نائجیریا 2018 کا کیس ہے، اور AB جمائکا 2019، NA بنگلہ دیش 2021، اور افسر آلموسٹ ریسنٹلی 2023 کا کیس لا ہے۔ تو یہ کیس لاس آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو پرائیویٹ اور فیملی لائف کی اپلیکیشن کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی پوائنٹس بیسڈ اپلیکیشن ہے اس میں آپ پرائیویٹ لائف کا اسپیکٹ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو ان کیسز کا مینشن ہونا ضروری ہے، اپریسیشن آف لا ضروری ہے، یعنی پوٹنگ تھیوری انٹو پریکٹس بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کا کورنگ لیٹر، آپ کی ریپرزنٹیشنز ڈیٹیلڈ آؤٹ ہونی چاہیے، منیمم میں کہوں گا اگر 15 سے 20 پیجز کی نہ بھی ہو تو منیمم 10 پیجز کی ڈیٹیلڈ ریپرزنٹیشنز آپ کے فیملی سرکمسٹانسز، آپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، اور اپریسیشن آف لا which I call it putting theory into practice must be appreciated۔ اب آرٹیکل 8 ہے کیا جس کی بیس پہ آپ اپلیکیشن کرتے ہیں؟ آرٹیکل 8 جو ہے آپ کی پرائیویٹ لائف، فیملی لائف، آپ کے گھر کو، آپ کی کورسپونڈنس کو، ان سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ کوالیفائڈ رائٹ ہے، اور اٹ کین بی انٹرفیئرڈ، یعنی کہ گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر بھی کر سکتی ہے جہاں پہ لافل ہو، نیسیسری ہو، اور پروپورشنیٹ ہو۔ لافل ہو، نیسیسری ہو، اور پروپورشنیٹ ہو۔ میری ایک ویڈیو میں وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ آرٹیکل 8 کس ٹائم بریچ ہو سکتا ہے، کس ٹائم گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آرٹیکل 8 کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے۔ یہ میرا خیال 2-3 سے پہلے جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے، آپ ضرور دیکھیں۔ بلائنڈلی صرف
पेपर काले करने से या एप्लीकेशन भेजने से वीज़ा नहीं होता. I'm practicing for last more than 20 years as a solicitor, almost 24 years as a lawyer. So I have a wealth of experience. I know कागज काले करने से आपका वीज़ा या ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आप उसमें 3 चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे कि जो इंटरफेरेंस है वो अनलॉफुल होगी, अननेसेसरी होगी और प्रोपोर्शनेट नहीं होगी. तो अगर ये तीनों एलिमेंट आपने अपनी एप्लीकेशन में हाईलाइट कर दिए कि होपफुली योर एप्लीकेशन वुड बी सक्सेसफुल. द होम ऑफिस की जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैंने देखा है कि 18 मई 2026 यानी कि 3 दिन पहले होम ऑफिस ने अपडेट की है प्राइवेट और फैमिली लाइफ की गाइडेंस. ये वर्जन 28 है. गूगल करके आप खुद देख सकते हैं. थोड़ा वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट. इट मे गोना टेक सम टाइम टू गो थ्रू इट बट इट्स स्टिल वर्थ इट. अगर आप समझते हैं कि आप में आपकी अपील पेंडिंग है या आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है या आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने जा रहे हैं या होम ऑफिस को डिसीजन को चैलेंज करवाना चाह रहे हैं तो बेसिक नॉलेज आप ज़रूर इनसे ले सकते हैं. और ये जो केसेस मैंने मेंशन की हैं आप खुद भी अपने वकील साहब को भी कह के अपने एप्लीकेशन की कवरिंग लेटर पे, रिप्रेजेंटेशंस पे और ड्यूरिंग द अपील प्रोसेस they can be a part of skeleton argument as well. Section 55 Border Citizenship and Immigration Act 2009 requires the Home Office to have regard to the need to safeguard and promote the welfare of children in the United Kingdom. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आपका यूके में बच्चा है तो सेक्शन 55 के नीचे गवर्नमेंट और लोकल काउंसिल जो है वो बाउंड है कि बच्चे की वेलफेयर और अपब्रिंगिंग को प्राइमरी consideration समझे. In those circumstances, you have to make the precise and accurate representations to the Home Office. You have to take the full advantage of the law. आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए उस सूरत में. Section 117B Nationality, Immigration and Asylum Act 2022 embeds the public interest in immigration control, English language, financial independence, and gives little weight to private life established when immigration status is unlawful or precarious. यानी कि आपका कच्चा वीज़ा है, वीज़ा नहीं है, आप ओवरस्टेयर हैं, आपका स्टे अनलॉफुल है, तो उस सूरत में आपने देखा होगा कि अक्सर आपका जो रिफ्यूज़ल आता है उसमें सेक्शन 117B का जिक्र होता है. उसमें होम ऑफिस कह रहा है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ये मैटर करती है और लिटिल वेट देती है आपको इन चीज़ों का. अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी और इवन प्राइवेट लाइफ भी हो, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हो, जब आपके पास वीज़ा ना हो तो तब आपने एप्लीकेशन होम ऑफिस सबमिट की हो. यानी कि इन सिंपल वर्ड्स ये भी एक ड्यूअल डायलेमा है. आप कह लें कि एक तरफ तो आपके पास वीज़ा नहीं है, दूसरी तरफ होम ऑफिस ये कह रहा है सेक्शन 117B के नीचे कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो यू आर इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, दैट वी हैव अ फुल राइट टू हैव योर एप्लीकेशन रिफ्यूज. जो 7 years चाइल्ड की मैं बात कर रहा था, आजकल जितने भी रिफ्यूज आ रहे हैं इट्स ऑन दैट बेसिस एज वेल. अब जो ILR के लिए, ये प्राइवेट लाइफ के हवाले से मैंने बात की, जो ILR के हवाले से जो कोर लॉ है, जो रिफ्यूज़ल है, वो क्या है. अच्छा, जैसे कि आपको पता है लॉन्ग रेजिडेंस हम उसे कहते हैं अपेंडिक्स लॉन्ग रेजिडेंस. उसके नीचे आप 10 years लॉफुल एंड कंटिन्यूस रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं और इसके नीचे आप कोई डिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं कर सकते. अगर आप फैमिली हैं 4 बंदों की तो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन लॉन्ग रेजिडेंस पे होम ऑफिस जाएगी, आपके डिपेंडेंट्स की नहीं जाएगी जब तक कि वो ऑन देयर ओन अकाउंट दे बिकम एलिजिबल फॉर लॉन्ग रेजिडेंस. आपके 10 साल हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन आपकी वाइफ के या बच्चों के 10 साल पूरे नहीं हुए तो वो अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये बुनियादी फ़र्क है. अगर उनकी एप्लीकेशन उस टाइम
ایکسپائر ہو رہی ہیں، ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، تو آپ کو ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. آ، ہاں، جب اگر آپ کی لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن سکسیزفل ہو جاتی ہے تب یو کین ہیو them switched over to being a spouse of someone who has indefinite leave to remain and the dependents as well. اچھا، جیسے کہ اس میں جو کافی سارے آپشن آتے ہیں، آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو اپلائی آن اے کریکٹ آن لائن فارم فار اے لانگ ریزیڈنس. یہ نہیں کہ آپ سیٹ او کے نیچے اپلائی کر دیں، تو سیٹلمنٹ فارم کے نیچے اپلائی کر دیں لانگ ریزیڈنس پہ، تو اٹ بیکمس انویلڈ. اور اگر آپ کی انویلڈ اپلیکیشن ہے، اور اگر یہ انویلڈیٹی کے اندر پیریڈ کے اندر آپ اپلائی نہیں کرتے، یعنی کہ اف یو پاس اوور 14 days دین آف کورس یو بیکم اوور اسٹیئر، اور ہیوجلی رسک ہے کہ آپ کی لانگ ریزیڈنس جو 3C لیو ہے وہ بریک ہو سکتی ہے، جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا آپ سے. آپ کی پارٹ سوٹیبلٹی کے نیچے اپلیکیشن کسی بھی صورت میں ریفیوز نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ پارٹ سوٹیبلٹی کو آپ نے فلفل کرنا ہے. یو مسٹ ناٹ بی ان بریچ آف دی امیگریشن رولس. آپ کو امیگریشن بیل پہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو لٹل ایکسیپشنز ہے وہ اوور اسٹیئر کی، وہ بھی اوور اسٹیئر اسٹل کین میک این اپلیکیشن، دیٹس ناٹ اے پرابلم، لیکن اس کی ایکسیپشن جو ہے بہت کم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، فیو تھنگس جو ہیں، یو مسٹ ہیو ٹو تھنک ٹیک دیم انٹو اکاؤنٹ. آپ نے 10 سال اپنی کوالیفائنگ لافل ریزیڈنس ضرور شو کرنی ہے، یعنی کہ اگر آپ آج ہے 21 مئی، اور آپ نے 21 مئی 2016 سے آنورڈس ہر سال کا، پریفریبلی ہر مہینے کا ایویڈنس آپ نے اپلیکیشن میں سبسٹانشیٹ کرنا ہے کہ آپ یو کے میں ہی تھے. اس لیے اپنے بینک، بلڈنگ سوسائٹیز، DVLA، پاسپورٹ، یا پھر کوئی اور GP لیٹرز، ٹیلی فون، گیس، الیکٹرک، کوئی بھی بل ہے، اسے بالکل سنبھال کے رکھیں، ریکارڈ رکھیں، اور انہیں ایز اے میک دم پارٹ آف دی اپلیکیشن انڈیکس بنائیں، اور ہر سال کا، اور اس میں اگر ہو سکے تو ہر مہینے کا ایویڈنس آپ ضرور لگائیں. یہی آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپیڈائٹ بھی کرتی ہیں یہ چیزیں. اچھا، اگر آپ کی پرمیشن 11 اپریل 2024 کو یا اس کے بعد گرانٹ ہوئی ہے، تو آپ کو ایٹ لیسٹ 12 months before applying for the residence for the ILR, long residence for the ILR، آپ کو اس پرٹیکولر ویزے پہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ پرائیویٹ لائف کے ویزے پہ ہیں، تو جب آپ لانگ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو آپ کے پاس فار لاسٹ 12 months کے لیے پرائیویٹ لائف کا ویزا ہونا چاہیے، تب آپ 10 years لانگ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکیں گے. اور اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو 12 months کے لیے ورک پرمٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ 10 years لانگ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکیں. آپ کو کسی ایک سال میں 180 دن سے زیادہ آپ باہر نہیں رہ سکتے ایز اے پارٹ آف دی امیگریشن رولس. اور اگر آپ ہیں، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز بھی ہیں، ٹرانزیشنل ارینجمنٹس بھی ہیں اس میں، اگر ہیں تو آپ کسی بھی اچھے وکیل سے رابطہ کریں کہ فلاں سال میں 180 دن سے زیادہ رہا ہوں. اگر کمپیشنیٹ اینڈ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، دیٹ کین بی اے ڈفرنٹ اسٹوری، بٹ اسے ٹرائی نہ کریں، بلکہ ایک ایکسپرٹ ایڈوائس ضرور لیں اپنے سلسٹر سے، یا کسی بھی ایک ایسے کمپیٹنٹ آدمی سے جو یہ اسے ہینڈل کر سکتا ہے. اچھا، انگلش جو ہے وہ آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ڈیٹیل سیشن کیا ہے 2 March کو، کہ وہ کیا چینجز تھیں اور ان کا امپیکٹ آپ کی پرائیویٹ اور فیملی لائف پہ کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے. آلریڈی میرا ڈیٹیل سیشن اس پہ ہو چکا ہے. انگلش لینگویج ضروری ہے. لائف ان دا UK ٹیسٹ بہت ضروری ہے. B1 یا B2 ہو چکا ہے، جو 26 March 2027 کو اپلیکیبل ہوگا، انلیس یو آر ایگزمپٹ. اور ایگزمپشن کی بہت ہی کم صورتیں ہیں. B2 از اے ویری ہائی لیول. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. March
2027 is quite far away. You must prepare yourself for the English language. जैसा देश वैसा भेष. आप यूके में रह रहे हैं तो at least you should have a basic knowledge of life in the UK and English language test. ये तो होगी ILR के कोर लॉ रिफ्यूजल के हवाले से मैंने बातचीत की है आपसे. अब इसके जनरल रिफ्यूजल या कॉमन रीजन क्या है जिसमें आप इनवैलिड एप्लीकेशन कर दें, आपके पास क्वालिफाइंग पीरियड पूरा ना हो, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए जिसे हम 3C लीव कहते हैं, या आप ओवरस्टे हों, या पार्ट सूटेबिलिटी के नीचे डिपोर्टेशन ऑर्डर हो आपके पास, एक्सक्लूजन ऑर्डर आपके खिलाफ हो, नॉन कंड्यूसिव कंडक्ट हो आपका, क्रिमिनलिटी हो, डिसेप्शन हो, शैम मैरिज हो, NHS का डेट हो, या अनपेड होम ऑफिस लिटिगेशन कॉस्ट हो जो जुडिशल रिव्यू में अमूमन इम्पोज कर दिए जाते हैं. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने होम ऑफिस के 250, 300 या 500 पाउंड्स देने हैं. उस सूरत में, या फिर आप इंटरव्यू आपने कोई अटेंड नहीं किया जब आपको होम ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी, या आपने बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जब भी होम ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी, this all becomes part of a part suitability, and on that basis your application can be refused as well. Deception बहुत नाजुक मामला है. बचे इस चीज़ से. कोई भी फॉल्स देखे, मेरे 20 years से ज़्यादा हो चुके हैं एज ए सोलिसिटर. आई हैव अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस. आप हर चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन डिसेप्शन को, फ्रॉड को, शैम मैरिजेस को, या मिसचीवियस सॉर्ट ऑफ कंडक्ट को आप डिफेंड ना कोर्ट में कर सकते हैं ना होम ऑफिस के साथ कर सकते हैं. तो बचे इस चीज़ से कि आप डिसीट कर रहे हैं, होम ऑफिस को, सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं. दिस इज certainly awful. Don't do that. Simple as that. Don't do that. Don't use false documents, false information, or failure to disclose relevant facts leads to mandatory refusal under suitability 9.1 of the immigration rules. तो ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं. उसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से मैटर्स पे डिसेप्शन है. छोटी छोटी बातें भी अमाउंट्स टू डिसेप्शन. अगर आपकी 180 डेज से ज़्यादा एक साल में एब्सेंसेस हैं और आपने डिस्क्लोज नहीं की, तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ पार्ट सूटेबिलिटी एज वेल. जैसे मैंने कहा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज लाइफ इन द यूके टेस्ट भी रिफ्यूज़ल आपका हो सकता है. और अगर आपने रॉन्ग रूट पिक कर लिया है एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान, लोगों को नहीं पता होता, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सोलिसिटर्स की सर्विसेज को, आई डू सिंपैथाइज विद देम, बट प्लीज़ मेक श्योर आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो मेन, अगर आपने रास्ता ही, अगर आपने लाहौर जाना है तो ट्रेन आपने पकड़ ली है गिलगित बल्तिस्तान की, या बस पकड़ ली है गिलगित बल्तिस्तान की, तो आप लाहौर कभी नहीं पहुंच सकेंगे. आप कभी भी लाहौर नहीं पहुंच सकेंगे. आपकी डायरेक्शन और सिमत जो है, ये लाइफ का बुनियादी प्रिंसिपल है, हमेशा सीधी होनी चाहिए. अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, और अगर आपकी मंजिल ठीक नहीं है, उसकी सिमत ही ठीक नहीं है, उसकी नौ ही आपने ठीक नहीं रखी, तो ऑफ कोर्स यू वोंट गेट देयर एनीवे. अच्छा, ये तो हो गए प्रॉब्लम्स के हवाले से. अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे बात करते हैं. इफ यू वुड लाइक टू कॉल मी, माय नंबर इज 0208 478 5797. नंबर मेरा पिन है मेरे प्रोफाइल पे भी, हमारी वेबसाइट पे भी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी. मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा आप दोनों को, टिकटॉक को, उसे भी सब्सक्राइब करें फॉर द अल्टीमेट प्योर नॉलेज, pure immigration knowledge, case laws, immigration rules, no gupshup, just a material facts. You will have that in place. General ILR refusals, वो क्या है, उसका solution क्या है, उस पे बात कर लेते हैं. ये पहले जो खुशकिस्मत हैं इनकी कॉल उठा लेते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम जी, बताइए हुक्म कीजिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग सर नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड्स इनका लिफ्ट हुआ था ड्यूरिंग कोविड और
चेंज ऑफ कंडीशन एप्लीकेशन करने के बाद उनको 10 ईयर रूल पे डाला था स्पाउस पार्टनर वीजा से। सर उनके बारे में कोई अपडेट है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है या कुछ नहीं अभी? आपकी क्या राय है इसके बारे में, कुछ होगा कि नहीं? आप जो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स आपकी लिफ्ट कंडीशन हुई थी वो कोविड के दौरान हुई थी और अभी कोविड के तक दौरान है। फाइनेंशियल, हाँ जी अभी तक है, थर्ड एक्सटेंशन हुई है, तो अब 2028 में 10 ईयर कंप्लीट होने हैं। तो ठीक है, प्रोसेस का वेट कर रहे हैं। आप ऑनलाइन रहिए, मैं इसका आंसर करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच इंडीड। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर हम यहाँ पे ना एज ए विजिटर आए थे हम्म, और फिर 6-7 साल के लिए हम लोग ओवरस्टे हो गए। उसके बाद बच्चों की वेज से हमें वीजा मिल गया और कब वो आए थे आप extension के बाद विजिटर? 2006 में। अच्छा जी, काफी टाइम और हो फिर गया हम आपको। ओवरस्टे हो गए 6 से 7 साल। उसके बाद हमें वीजा मिल गया बच्चों की पॉलिसी पर। कब मिला वीजा आपको? सर वीजा मिला था हमें 2014 में। अच्छा, 2014 में मिला है, ठीक है। सर उसके बाद हमें एक्सटेंशन कर करके ILR भी मिल चुका हुआ है। हम्म, सर अब मुझे नेशनैलिटी अप्लाई करनी थी लेकिन उन्होंने गुड कैरेक्टर नेशनैलिटी में जो है वो ओवरस्टे को ऐड कर दिया है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का यहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और ये है कि जो हमने B1 वगैरह भी किया था वो डिस्टिंक्शन रिजल्ट है। और यहाँ पे मैंने अकाउंट्स में लेवल 1 भी पढ़ा है और ब्यूटी कोर्स भी किया है। तो अब वो कह रहे थे कि वो ये देखेंगे कि आपने यहाँ पे आप यूजफुल हो या नहीं। कुछ वकील ऐसा कह रहे थे कि आपने यहाँ पे क्या किया है। अब वो इन चीजों को रख के देखेंगे, ओवरस्टे को साथ ऐड करेंगे। अब उनकी मर्जी है दें या ना दें। आपने एक दफा रिफ्यूज हो चुका है आपका या आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं मैंने भी अप्लाई नहीं किया। हम्म, और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आपको परमिट करते हैं कि आप फी पे कर सकती हैं या आप फी वेवर पे भी जा सकती हैं, आपको पता है इस चीज़ का? सर आई विल पे इंशाल्लाह, यस आई कैन। अच्छा, अगर आप नहीं पे कर सकती तो फोर्स ना करें। अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग और वेलफेयर पे असर पड़ता है तो ये आपके लिए एक सहूलत है कि आप बगैर फ़ी पे किए हुए नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसका फ़ायदा ये है। सर सॉरी बुरा नहीं मानना, मैंने सुना कि अडल्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, बच्चों के लिए है वो लेकिन अडल्ट्स के लिए नहीं मैं है। बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपने सर सब बच्चों के पास है नेशनैलिटी, मैं अपनी नेशनैलिटी का पूछ रही अच्छा, हूँ। आपने अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका बुनियादी तौर पे देखें, ये जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है ये आज की नहीं है। ये 2012 से इन्होंने मज़ीद जुलाई 9 जुलाई 2012 से मज़ीद स्ट्रिक्ट की है। लेकिन अगर आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे जब आप आए थे, अब मुझे आपके केस का तो पता नहीं है, इसे हम कहते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, उसे ज़रूर हाईलाइट करें। ठीक है। आज मैंने कोई 8-10 केस लॉस हाईलाइट किए हैं ILR के लिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट कोई ऐसा सेशन करूं जिसमें वो केस लॉस हाईलाइट करूं जो आप जब एप्लीकेशन करें नेशनैलिटी की तो कवरिंग लेटर पे ये डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशंस आप अगर खुद कर रही हैं तो वो हाईलाइट करके, हम कहते हैं इसे अप्रिसिएशन ऑफ लॉ, पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, तो उन्हें आप करके अपने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हाईलाइट करें, पर्सनल सर्कमस्टांसेस हाईलाइट करें। और उसके बाद क्योंकि इट्स बिन लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 20 years now, 2006, I hope that the Home Office will look into it. क्राइटेरिया उनका सख्त है, ये मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन nothing is impossible. सर इंशाल्लाह आप अगर अब नेक्स्ट टाइम इस पर वीडियो बनाएं तो हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि बहुत से लोगों को अब नेशनैलिटी पर ही रिफ्यूजल आ रहा है। मेरे बहुत से जानने वाले हैं स्पेशली जो असाइलम पे हैं। मैं तो हर एज ए विजिटर एंटर हुई थी लेकिन ऑफ कोर्स आई वाज ओवरस्टे एज वेल। तो अब उन्होंने क्योंकि 30 अप्रैल 2026 को उन्होंने रिफ्रेश किया ऑनलाइन गुड कैरेक्टर फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ब्रिटिश नेशनैलिटी। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो पहले कहते हैं कि ओवरस्टे को इतना नहीं कर रहे थे, अब उनके लिए भी ऐड कर दिया है जी जी, क्योंकि एंट्री तो लीगल थी मेरी एज ए विजिटर थी। और फिर मेरे यहाँ पे एक बेटी ब्रिटिश है, एक की अप्लाई की हुई है सर, और एक जो है वो करने लगी है। तो आप
आपके हिसाब से इज इट मुश्किल है या 50-50 है, क्योंकि बहुत से वकील कह रहे हैं कि अब ये 50-50 है, आप कुछ कह नहीं सकते। नहीं देखिए, I feel ये 50-30-20 वकील को ऐसा नहीं कहना चाहिए बिल्कुल भी। जो प्रोबेबिलिटी है उससे बात करनी चाहिए कि हाई है, मीडियम है या लो है। अगर आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं और वैलिड रीज़न है कि आप क्यों ओवरस्टेयर हुई, वजह क्या थी, क्योंकि 2006 से लेके 2014 तक 8 साल बनते हैं, उसमें आपकी क्या एफर्ट्स थी, आपके पास फाइनेंसेस नहीं थे, या फिर देखें देयर कैन बी मल्टीफेरियस सॉर्ट ऑफ रीजन अबाउट इट। जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है, यू मस्ट हैव टू हाईलाइट इन डिटेल। ये नहीं है एक आधा पौना पैराग्राफ लिख के। फिर जो पुराने जो केसेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं या फिर हाई कोर्ट के हैं, आप उन्हें हाईलाइट करें। अब हम कहते हैं जैसे एप्रिसिएशन ऑफ लॉ, पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। जब तक वो नहीं होगा, परसुएसिव नहीं होंगे, तो थ्रेशोल्ड जो है इसका बहुत हाई कर दिया है इन्होंने, पर्टिकुलरली आफ्टर 2 मार्च 2026 इस ईयर के बाद जो मज़ीद जो होम ऑफिस ने चेंजेस की हैं, इमिग्रेशन लॉ का जो थ्रेशोल्ड है वेरी फॉर वेरियस कैटेगरीज इट्स वेरी वेरी हाई। और सिटीजनशिप पे तो ऑलरेडी आज की बात नहीं है, आज ये अप्रैल में तो उन्होंने मज़ीद इसे सख्त किया है। ये सिंस 9 जुलाई 2012 के बाद उन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस की थी। अब भी मुझे याद है जब ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई थी, तो वीड बीन स्टन्ट टू नो दैट द जेन्युइननेस टेस्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। वो एक एविडेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का एक कानून होता था, उससे मज़ीद उन्होंने काम किया, दो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट। लेकिन आप होप फॉर द बेस्ट। If the best representations are there, the success is always there. Thank you very much. सर आप इस पर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम ताकि हमें मैं बिल्कुल पता बनाऊंगा। चले। और सर आपका ऑफिस कहाँ पे है, मुझे ये भी बता दो। We based in Ilford. I'm based here for last 20 years at the same place. Okay. I'm quite really far from you, but inshallah I'm gonna contact by phone, क्योंकि मैं तो नॉर्थ में बहुत ही दूर हूँ आपसे, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी to contact you. You are always welcome. Thank you very much indeed. Thank you so much for your बहुत time and help. Thank you for that. Thank you. अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था भाई का indefinite, in the meantime आपने कॉल्स भी की, एक दो कॉल ड्रॉप भी होंगी। I'm really sorry for that, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एक क्वेश्चन लेके उसका अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था भाई का कि वो पब्लिक बेनिफिट्स ले रहे हैं और उनके वीज़े पे ऐसे लिखा होता है कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। आपने नोट किया होगा, चाहे प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन है या फिर पॉइंट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये लिखा होता है अमूमी तौर पे। तो अब ये कह रहे हैं जी कि कोविड में उन्होंने अप्लाई किया था तो गवर्नमेंट ने वो लिफ्ट कर दी थी। अब जो नए कवानीन हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप पब्लिक फंड्स पे हैं तो आप जो सूटेबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें पूरा नहीं उतरते। देखिए, और जो लास्ट ईयर जो 20th of November 2025 को जो प्रपोज चेंजेस थी, वाइट पेपर था जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसमें तो ये कहा गया था कि अगर आप पब्लिक बेनिफिट्स को 12 मंथ्स से ज़्यादा के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए 20 साल के बाद एलिजिबल होंगे, और अगर 12 मंथ से कम है तो 15 साल के बाद, यानी कि 10 साल जो पीरियड था, स्टैंडर्ड पीरियड उन्होंने 10 साल रखा था। भाईजान एक सेकंड ज़रा होल्ड रखिए। 10 साल जो है स्टैंडर्ड पीरियड था, 10 साल के बाद उन्होंने 15 किया और 15 के बाद वो कह रहे हैं कि 20। लेकिन आपका अगर इसमें जेन्युइन सॉर्ट ऑफ रीज़न है, यानी कि जेन्युइन एक्सेप्शनल में बात करूँगा कि सर्कमस्टांसेस हैं, तो तब तो यू मस्ट हैव टू हाईलाइट। अगर आप समझते हैं कि आपको पब्लिक बेनिफिट्स नहीं लेने चाहिए तो यू मस्ट स्टॉप इट, क्योंकि देखिए सिस्टम, एक सेकंड ज़रा होल्ड रखिए भाईजान, सॉरी। अगर आप समझते हैं कि आप सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरीली पब्लिक फंड्स ले रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू स्टॉप इट। देखें यूके आप
ہے یہ آپ اسے جب اپنا ملک سمجھیں گے، اس کے اداروں کو، بینیفٹ سسٹم کو، سوشل سروسز کو، تو سسٹم ول اپریشیٹ یو. لیکن جب آپ سسٹم کو ابیوز کرنا شروع کر دیں گے تو سسٹم وونٹ ہیلپ یو. نو سولسٹر، نو لائر، نو کورٹ، نو بڈی ول ہیلپ یو آؤٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ گزر چکا ہے، آپ کو جاب بھی مل سکتی ہے یا آپ جاب کر سکتے ہیں، تو یو مسٹ ڈو جاب. اینڈ on that basis you must have to make your earnings and disclose it to the home office. So hopefully nothing is impossible again. جی آپ فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نا 2015 میں آیا تھا یو کے میں 5 ایئر پہ سیٹلمنٹ کیس میں. اسپاؤس ویزے پہ آئے تھے آپ؟ اسپاؤس ویزے پہ. جی جی. تو میں نے 2.5 ایئر کے بعد جو ایکسٹینڈ کروائی تھی نا، ہاں جی، اس میں انہوں نے 10 ایئرس ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی تھی 18,600 کی، تو انہوں نے مجھے وہ 10 ایئر روٹ میں ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا میں نے پتا کرنا تھا کہ ابھی وہ 10 ایئر جو روٹ ہے میرا، وہ مجھے پتا نہیں چلا تھا، لیکن وہ لیٹر آیا تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے. تو جب میں نے نیکسٹ 5 ایئر جب کمپلیٹ ہو رہے تھے نا، تو میں نے انڈیفینیٹ ڈالی تھی، تو اس میں انہوں نے مجھے میک شور کیا تھا کہ آپ کا 10 ایئر کا روٹ ہے. کب انڈیفینیٹ کی اپلیکیشن کی تھی آپ نے؟ وہ جو 5 ایئر کمپلیٹ ہو گئے تھے. 5 ایئر کمپلیٹ ہونے کے بعد 10 ایئرس کی اپلیکیشن کی تھی آپ؟ نہیں، جب 2.5 ایئر کا جب میں نے پہلی دفعہ سینڈ کیا تھا نا، اس میں انہوں نے ڈالا تھا کہ 10 ایئر روٹ. تو جب میں نے اس میں دیکھا نہیں تھا لیٹر ان کا، وہ 10 ایئر روٹ والا. آپ نے 5 سال کے بعد انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کر دیا تھا غلطی سے، میں نے جب تو انہوں نے پھر آپ کو 2.5 سال کا اور ویزا دے دیا ہوگا؟ جی اس میں بھی 2.5 سال کا ویزا دے دیا. ابھی میرے 10 ایئر روٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی میں ان کو اپلیکیشن ڈال رہا ہوں، تو کیا بھی اس میں وہ 15 سے کوٹ ہوں گے 10 ایئر روٹ، یا جو بعد میں 17 میں کیا وہاں سے کوٹ ہوں گے؟ نہیں، آپ کی بالکل 15 سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی لافل وہ ہے لیو ہے. So it doesn't matter this is spouse visa or a private 10 years long route. تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کمبائنڈ ایک روٹ ہے فیملی لائف کا. تو آپ بالکل سیف ہو کے اپلائی کریں. ہوپ فار دا بیسٹ، جلدی آپ کا ILR آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جتنی جلدی وہ اپلائی کریں، پھر آپ کی انگلش کا B1 سے B2 ہونے کا بھی خطرہ ہے نیکسٹ ایئر. جی وہ میں نے کیا ہوا تھا، کیونکہ کچھ کہہ رہے تھے اگر وہ آپ کا اگر پہلے آپ نے اپلیکیشن میں ڈالا ہو تو سکسیسفل ہو گیا تو وہ چل جائے گا. تو بس ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا اگر آپ نے لائف ان دا UK ٹیسٹ B1 جو لائف ان UK وہ میں نے کیا ہوا ہے. ہاں، وہ ایسے بھی کرنا چاہیے. ویسے جو پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشنز ہیں ان میں پہلے تو بالکل ضرورت ہی نہیں تھی، جو سچی بات میں بتاؤں آپ کو. تو میں تو ہمیشہ کلائنٹ کو کہتا ہوں اگر ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کریں آپ. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنلٹی کے لیے تو آپ نے اپلائی کرنا ہی ہے، تب تو کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. تو یہ میں نے پتا کرنا اگر نیشنلٹی میں پھر وہ چل جاتا ہے. بالکل چلتا ہے. جی بالکل. لائف ان UK تو وہ لائف ٹائم کا ہی ہوتا ہے نا. لائف ٹائم کا، ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ جو مارچ 2027 کے بعد کی اپلیکیشنز ہیں، تو اس کے لیے آپ کو B2 میں بھی you have to prepare yourself for that. Okay, thank you. جزاک اللہ. خیال رکھیے گا. Thank you. Okay, اللہ حافظ. اچھا، یہ بھائی جان تھے یار، وہ پھر کال ڈراپس ہو گئی ہیں. ویری سوری فار دیٹ. لیکن یہ ہے کہ چلیں، بھائی کی ہم نے ان ڈیٹیل بات بھی سن لی، اور وہ لوگ جن کے ویزز اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو they can do so in the meantime. ILR کی ریفیوزل کے سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آج کافی ڈیٹیل آپ سے اس پہ بات کی ہے، اور آئی ایم کوائٹ سرٹن اینڈ ہوپ فل دیٹ آپ آج کے سیشن سے بہت زیادہ انفارمیشن لے کے جا رہے ہیں.
which you will never see it anywhere else, क्योंकि मैंने आपको 8-10 केस लॉस दिए हैं, पर्टिकुलर पिन पॉइंट आपको इमिग्रेशन लॉ के हवाले से बताया है कि वो कौन से कवानीन हैं जिसके नतीजे में आपकी एप्लीकेशन अफेक्ट हो सकती है एडवर्सली। और उसके हवाले से 7 इयर्स चाइल्ड के हवाले से मैंने इन डिटेल बात की। ILR के कोर लॉ के रिफ्यूज़ल के हवाले से मैंने बात की कि वो कौन से लॉज और कॉमन रीज़न के हवाले से भी बात मैंने आपसे की। अब यह है कि इसका सलूशन क्या है ILR की एप्लीकेशन का। देखिए, एक तो आपकी क्रोनोलॉजी जो है, ये क्रोनोलॉजी कहते हैं कि आपकी पूरा जिस दिन आप यहाँ पे आए थे वहाँ से लेके आज तक, जब तक आप एप्लीकेशन होम ऑफिस सबमिट कर रहे हैं, आपके पास एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। हर एक वीज़े का हिसाब होना चाहिए। एक्सपायरी डेट, एप्लीकेशन डेट, बायोमेट्रिक डेट्स, डिसीजन डेट, अपील है, एडमिन रिव्यू है, या फिर सेक्शन 3C पीरियड है, ट्रैवल हिस्ट्री है, एब्सेंस स्केड्यूल है। ये सारी चीज़ें आप ILR जब अप्लाई कर रहे हैं या करने लगे हैं, या कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, ऐसे भी आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए। इट्स अ कोर एविडेंस। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, कहते हैं वकील साहब अप्लाई कर दो। तो यार हवा विच अप्लाई कर दी, हमारे पास एविडेंस नहीं है, बेसिक डिटेल्स ही नहीं है, तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग रहेगी। सो बेहतर ये है कि आप ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, दिस इज़ अ बेसिक थिंग। आप देखिए, आप हर बंदे के पास आईफोन है आजकल, इसमें एक नोट्स है, वहाँ पे आप नोट्स को डेवलप करते रहें डे बाय डे। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, मंथ, साल, कितना लगेगा? हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन से बैठ जाए तो 1-2 घंटे की बात भी नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि आपको ओवर द टाइम आपको टिकट्स ढूंढनी है, ट्रैवल हिस्ट्री ढूंढनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब भी फारिग हो, बजाय वो टिकटॉक को स्क्रॉल करने के या इंस्टाग्राम पे यूजलेस किस्म की वीडियोस देखने के, आप अपनी सिमत दुरुस्त करें। आपकी सिमत दुरुस्त होगी, मंजिल आपकी अगर कराची जाना है तो आप कराची की बस में बैठेंगे, गिलगित बल्तिस्तान की बस पे 180 पे नहीं जाएंगे। तो सिमत ठीक रखनी है, बुनियादी इंफॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा एक और आपको क्रिटिकल बात बताता हूँ, आप सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट होम ऑफिस से मंगवा सकते हैं। अगर आप इतना सर दर्द नहीं ले सकते तो वो फ्री है, आप खुद भी कर सकते हैं, वकील साहब को भी कह सकते हैं, आपके बिहाफ पे सलिसिटर आपका वो मंगवा सकता है। उसमें पासपोर्ट स्टैम्प्स हैं, आपका वीज़ा है, उस पर वो भी डिपिक्ट होता है, आपके पुराने अप्रूवल लेटर्स हैं, उन्हें भी देखा जा सकता है अगर आपके पास हैं तो। इसी तरह आपकी अपील के डिटर्मिनेशन है या डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के डिसीजन है, या कोई भी ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर आप अपनी जो लॉफुल रेजिडेंस है उसे रिकैलकुलेट करें विद अ कोजेंट एविडेंस, हवा में नहीं कि भाई 2000 में 10 में आया था, 2020 में तो मेरे 10 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। आपकी 3C लीव must be intact, otherwise you're gonna lose a huge amount of fee to the home office, and of course paying to the solicitor or a lawyer. ह्यूमन राइट, अच्छा दूसरी बात यह है कि बाज़ जो ये भी देखें, मेरे पास काफ़ी आजकल केसेस आ रहे हैं जी कि फ़लाँ वकील साहब ने मेरी एप्लीकेशन की है। जब पता चलता है जी वकील साहब कौन है जी, वो वकील है ही नहीं है, सोलिसिटर है ही नहीं है, वो कोई एजेंट है, कोई बोगस एजेंट है जिसने आपकी एप्लीकेशन की होती है। तो दैट इफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी एज वेल। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, 80-90% में लोगों ने 15-20 हज़ार पाउंड लोगों के हाथों में थमा दिए हैं इस वादे पे कि मेरा वीज़ा हो जाना है। कुछ भी नहीं होता। वीज़ा कहाँ होना है? जिस बंदे को आपने दिया, ही इज़ अ स्कैमर, ही इज़ अ फ्रॉडस्टर, ही इज़ नॉट अ रेगुलेटेड पर्सन। आप वकील को पकड़ सकते हैं, सोलिसिटर को पकड़ सकते हैं, लेकिन एक एजेंट को जो अपने नाम के साथ लॉयर लिख रहा है उसे नहीं पकड़ सकते। बैरिस्टर को आप पकड़ सकते हैं। तो मेक श्योर दे आर ऑन द रोल। इवन सोलिसिटर के ऑफिस में जा रहे हैं, SRA की वेबसाइट को देखें
کہ اس پہ اس سولسٹر کا نام ہے، فرم کا نام ہے. پھر اس کے بعد جس لوکیشن پہ آپ جا رہے ہیں آپ اس وکیل کی ویب سائٹ کو دیکھیں، اور اس ویب سائٹ پہ ایک لوگو لگا ہوتا ہے SRA کا، سولسٹرز ریگولیشن اتھارٹی کا. آپ اس پہ کلک کریں، اگر وہ آپ کو دوبارہ SRA کی ویب سائٹ پہ لے کے جاتا ہے جہاں پہ SRA کی ویب سائٹ یہ کہتی ہے کہ یہی وکیل کی جینوئن ویب سائٹ ہے اور ہم اسے سرٹیفائی کرتے ہیں، تو تب اس وکیل کو کریں. آپ میری کیانی لیگل کی ویب سائٹ پہ رائٹ ناؤ جا کے دے سکتے ہیں، kianilegal.co.uk پہ نیچے جائیں، SRA کا لوگو ہے، وہاں پہ کلک کریں گے، وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کرے گی سولسٹر ریگولیشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ. سب سے بڑا ایویڈنس بتا رہا ہوں میں آپ کو، 99% کلائنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وکیل یا یہ جو ادارہ ہے یہ ریگولیٹڈ بھی ہے یا نہیں. وہ اسکیمر اور فراڈسٹر کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں جو انہیں فالس، فیک، کنکوکٹڈ قسم کے اور فیبریکیٹڈ قسم کی ہوپس دیتے ہیں اور ایویڈنس پریزنٹ کرتے ہیں. جیسے کہ BBC نے جو انویسٹیگیشن کی تھی، and in most of those cases those guys are not regulated people, so it is very sad. So آپ بھی تھوڑا خیال کیجئے، پیسے بڑی محنت سے کمائے جاتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مینیل جابز کرتے ہیں، 20-20 ہزار پاؤنڈ دے دیے ہیں فراڈسٹر کو، اسکیمرز کو. اس نے 5-6 بندوں کو جمع کیا، 1,00,000 2-1.5 لاکھ پاؤنڈ ہوا، تو وہ رفو چکر ہو جاتا ہے. جی کہاں ہے جی فلانی جگہ لندن میں سلاؤ میں تھا جی، اب کدھر ہے جی پتہ نہیں ہے. تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے جی برمنگھم میں گیا، وہاں پہ 5-7 بندوں کو چونا لگا کے وہ مینچسٹر بھاگ گیا، کسی اور جگہ چلا گیا. تو I mean this is very very sad. So the onus is on you to check it whether the solicitors is regulated. کیونکہ سولسٹر اگر آپ ایک تو پہلی بات سولسٹر تو 15-20 ہزار پاؤنڈ تو کبھی مانگے گا نہیں آپ سے یار. This is just a bloody common sense. You are not supposed to give such a huge money. وہ لوگوں کے دماغ میں بھی جو ہے نا، وہ میں کہتا ہوں کیا بھی کہوں، 20,000 پاؤنڈ is a huge money. It's a big commitment to give it to somebody on the false and fake promise. اور اگر آپ نے دے بھی دیے ہیں تو اس نے وہ اگر ویزا بھی آپ کا لگوا دیا ہے کوئی ورک پرمٹ کا، تو آگے امپلائر ہی نہیں ہے، جاب ہی نہیں ہے. جاب نہیں ہے جی، اس نے کہنا شروع کر دینا جی ہاں جی آپ میں HMRC کو میں نے ٹیکس پے کرنا ہے، آپ نے 500 پاؤنڈس مجھے پر منتھ دینے ہیں، نہیں تو میں ہوم آفس کو انفارم کروں گا، وہ آپ کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کروا دوں گا، ویزا کرٹیل ہو جائے گا. تو وہ لوگ بیچارے جو ہے نا 1-2 سال کسی طرح اس سے مانگ اس سے مانگ، ادھر محنت کر ادھر کر، بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے اس اسکیمر کو مزید پیسے دیتے ہیں اور اسی گڑھے میں گرتے جاتے ہیں. حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہ آگے HMRC کو پے کر رہا ہے، نہ آپ کی پے سلپ ایشو کر رہا ہے، کیونکہ ہر چیز ہی جھوٹ اور فراڈ پہ ہے. تو فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ ہوم آفس ILR کے اپلائی کریں آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو سبجیکٹ ایکسیس رپورٹ منگوا لیں، جو مسنگ لنکس ہیں اس کو آپ اپنے ایگزسٹنگ ایویڈنس سے میچ اپ کریں اور ریکیلکولیٹ کریں اپنی لافل ریزیڈنس کو. اگر آپ کا ریفیوزل ہیومن رائٹس بیس پہ ہے تو فرسٹ ایئر ٹرائبیونل اپیل کریں، خود بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے. لیکن اپیل کو پریزنٹ کرنا اور وہاں پہ کیس کو جیتنا is entirely a different science. It's an expert area of law. جس وکیل کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کانفیڈنس کا ہے، اچھا آپ کا کیس کر سکتا ہے، آپ ضرور اس لائن پہ جائیں. آپ نے 14 دن کے اندر اندر اپیل کرنی ہوتی ہے اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے. اگر UK سے باہر ہیں تو 28 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس اپیل رائٹس نہیں ہیں تو میں بھی آپ کو ایڈمنسٹریٹو ریویو کا رائٹ دیا جا سکتا ہے. اور ایڈمن ریویو بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو you may gonna go for a judicial review, but in those circumstances your 3C leave will not be intact. اچھا، اگر تو سیریس پبلک لا ایرر ہے اور آپ کے پاس الٹرنیٹیو ریمیڈی نہیں ہے، جیسے میں نے کہا آپ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں،
लेकिन फिर मैं यही बात करूंगा जो मैंने पहले भी नोट की थी यहाँ पे कि आपकी 3C लीव एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो ये तो बात होगी जो मैंने जनरल आपको सोल्यूशन बताए हैं। ILR जब रिफ्यूज़ हो जाए, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। हर एक रूट के इमिग्रेशन लॉ इज़ वेरी डाइवर्स सॉर्ट ऑफ लॉ। हर एक रूट के लिए एक अलग प्रोसेस है। PBS के लिए एडमिन रिव्यू है, इसी तरह जो नॉन PBS है इन पे अपील राइट्स भी आपको मिलता है, और बाज़ सूरतों में भी आपको अपील राइट्स ना भी मिले, आपका क्लेम भी सर्टिफाइड हो सकता है। तो उस सूरत में आप जुडिशल रिव्यू पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बुनियादी तौर पे ख्याल रखने वाली हैं। जनरल प्राइवेट और फैमिली लाइफ रिफ्यूज़ल जो कोर लॉ है वो अपेंडिक्स FM है जो इसे गवर्न करता है, जिसमें GEN 3.2 जो है वो that requires the decision maker to consider whether refusal would breach Article 8 because it would cause unjustifiably harsh consequences for the applicant, partner, a relevant child or affected family member. होम ऑफिस के केस वर्कर ने खुद ये देखना है कि वो अगर रिफ्यूज कर रहा है तो 3.2 एंगेज हो रहा है या नहीं। उसकी वजह से आप की जो प्राइवेट और फैमिली लाइफ है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेंट, आपका पार्टनर है या बच्चा है, तो वो तो कहीं इफेक्ट नहीं हो रहे। ये उसने भी देखना है। Home Office guidance states that if Appendix FM is not met but exceptional circumstances exist, permission should generally be granted under 10 years rule, usually for 30 months. ये भी है। अगर Appendix FM को आप पूरा नहीं कर रहे, जैसे कि वो भाई का अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी था कि उन्होंने स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे, उन्होंने 2.5 years का वीज़ा दे दिया। तो ये पर्टिकुलर ये वो बात कर रहा है यहाँ पे। तो just give me, let me just तो ये वो बात हो चुकी है। अच्छा, Article 8 application must be evidence led. Original documentary evidence from official or independent sources carry more weight than unsupported assertions. गपशप नहीं चलेगी, कहानियां नहीं करनी। होम ऑफिस ये कह रहा है हमारे साथ। ऑफिशियल लेटर चाहिए हमें, ऑफिशियल एविडेंस चाहिए जिसकी बेस पे उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट करना है, चाहे वो प्राइवेट लाइफ की है, फैमिली लाइफ की है, स्पाउस वीजे की है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या बेस्ड ऑन अ लॉन्ग रेजिडेंस है। तो मेरा ख्याल है इट्स बिन 1 hour, इट्स वेरी फ्रूटफुल सेशन विद यू गाइस, थैंक यू वेरी मच इंडीड। काफ़ी सारी चीज़ें रह चुकी हैं, तकरीबन आधी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, लेकिन माई स्टेमिना इज़ नॉट अलाउइंग मी टू गो फर्दर। आप सबका बहुत शुक्रिया। ज़रूर चैनल को भी आप फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि वो कहते हैं कि कर भला सो हो भला। और इकबाल ने क्या खूबसूरत बात की थी कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को भी दुनिया नहीं देते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इसी दुआ के साथ थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गुड नाइट।